Hi guys, so miling ako karon. So na ay what a challenge ni Baboy. Boy, ikaw na boy. Ako yun na. Boy, ganahan ko nimo kanang naa kay third eye. Ari na kay butang na rin third eye dire. Yun, ganahan ko na ka lang kakilay ba? So ni. Boy, ganahan ko nimo kanang naa kay eyebrow. Ano pang dire ano eh? Eyebrow dire. Nakoy challenge ni Mute na tas kag ilong. Nakabound. Ganahan ko nimo boy kanang naa kay lipstick. Lipstick nga ito mo color. Lah, kupa. What tas challenge Mute. Lindot kag aping. Na pink. Lah. Sama ni. Pink ni. Red. Di maklaro hanap. Boy, ganahan ko nimo kanang naa kay Santa Clown diri ba kanang clown. Ano ba pala? Ala. Yut, ganan ko nimo tas kag dila. Lan, sama ni. Wah, ay malaan ka ba? Wawaters.